Asan na yung mga nagawan dyan, boy? Sa'yo nagawan kanina, boy. Baka mamaya, start na, boy. Dito nga. Ito nga, boss Kip. Ito yung yan. Kaya nagagawa ng party. Ayun o. Ito. Seryoso, alin niyo, boy, oh? Yung ayaw ng mga nagawan, boy. Yung mga walang party, pumunta sa nurse. Yan. Isang bigin yan, boy. 10 tinatamaan, boy. Punta sa nurse, walang party. Umayan niyo, huwag kayo. Baduy pala? Ang baduy pala? Ito nga, boss yan. Ano, boss Kip? Ito, yung siya, no? Yan ay pumunta. Pero na, may party na ako. Okay na ako. Party ka lang, ayun lang. Ayaw niya gumawa party, boy. Meron na. Sa nurse nga, di walang party. Paparty kayo, di po. Ang party kayo, skip. Wala kaming bihil. Bangon mo na yung burnig. Ayun, ang daming brawler on nagawan. Sali niya yung bill, wala daw bill, no? Hindi, pag-epis mo na sila po skip. May epis naman sa party mo, eh. Wala si Miles, nandiyan ka ba, Miles? Ayun, si Miles. Kala ko kasi si Amapte eh. Sabi niyan, game update. Tangin na. Sa kaklashing, tumatawa ang puta. Ayun, wala sa gilid tong Miles, oh. Yung puyatan, nurse nga puyatan. May gilid na yung puyatan. May gilid na. Okay na. Okay lang. PT na yan. Siya pa walang PT dyan. 4 minutes na lang ba? Okay yan. Dito sa iyo, sa nurse, ay ano ba? Mamaya magpapirabo kayo, ayaw niyo pumunta sa nurse. Bahala kayo dyan. Huwag na kayo sa campus, boy. Dito na RGN, boy. 56 na, oh. Dahil pa nagwawan, pakawa sa inyo, boy. Wala sila, kumain na buwan sa nurse, eh. Di wala silang party. Ay, kick ko yung Hindi kasali yata yung ay ano. Tawag ba? Nurse daw po yung wala naman si Boss Noriel, eh. Kick mo mo. Ayaw nyo pa kasi magawa ng peace party, boy. Sabi sa inyo, eh. Lalo kung pag sa GBD yan, boy. Ganyan pa rin yung chill, boy. May party ba to si Ayano? Wala yata, wala. Pulin nyo to si Ayano. May party pa siya. Sino pwede gig dito? Sali mo si gig man si Noriel, wala eh. Noriel, what to? Si yung mayor, yung map ba? Nandiyan ba yung map? yung Ram! pwede gig, sige gig ko na. Ram, papatay nga ako ng itlog. 108, ito yung EPS, di ba? Hapos to, di ba? Ina mo, buti isang sumatong. Hindi namin kami nag-online. Siya na isa na DC. Tangina mo, buti si Miles yung si Shanks yung pumatong. Ako, muna kayo mag-online, boy. Hindi ko mapaking eh. Yung JTC na lang, eh. Sige, yung JTC. Yung Leron na lang, Leron. Wala siya. Yung ba? Naka-duty yan siya. Ay, putang ina mo, na-withdraw ko ng guild, bobo. Sino? Ay, nawa. Okay. RKB na lang ako, boy. Ito yung FPD, boy. Mag-JTC ka. JTC kami din mo. JTC ka, pag ka JTC. Ani. Pasa mo sa akin. Ito na lang gamitin mo, Teng. Ayun pala. Teng. Ano yan? Ano gagamitin ko? Ito to. Record mo. Ano? Yung CC. Paano CC? I-message mo. Ikaw na mag-ayos yung guild. Hindi ko alam yung lags niya. Teng. Mag-JTC ka na lang para di na magulo si Trog. GTC na lang, Teng. Tapos pasa mo yung kasi mo. Mamaya na lang to. Magugulo, wala lang oras eh. Punta na ka kayo, naglalagi, no? Yan na ba? Ipasa mo sa akin, ano ba yung drop, CD. Ay, pinibigay na kayo, ha? Hindi pa nakapag-PC, pero nakapag-geek. Kaagahin niyo yung RG niyo ma. Naman mo eh. Agin mo ako. Phoenix, no? Sino yan? Dapat naman lang sabay ng JTC ba eh. Okay, saan ka siya? Dahil sana na ba siya ay ano? Hindi pa ata eh. Huwag na eh. Sabi mo sa akin pag kailan ito yung bulag pilot boy nasa ano ha? Nasa paatak boy. Okay na, Teng. Sali yung may ano? Okay na? Okay pala to rin eh. Ano, no? Okay pala tong GTC. Ano? Ako na. Banda kayo. Banda kayo.
ba't nang-iwan? Boy, yung Palte ka boy, drop niyo city nyo. Apat lang to city ko, sa akin pa ata to. Ibigay ko na lahat to. Reklamo ko yun, meron kayo to. Ready pa ko na natin nasa kabila. Yung ano rin, yung... Oy, Alaysa, nasaan ka, Alaysa? Mali ba? 0-0-0-1 ba yung ginan? Ay, hindi, mali. Wala yan, tayong 2-2-2. Anim na to. Anim na to? Pakipigay lang. Okay na? Tara, tapakiluan. Pasok kiluan. 8. 7. Record niya ba eh? 5. Wala tayo sa tingin. 4. 3. Ay, paresyo ako? 1. Okay, pasok kayo papatay. Ready ha? 1. Tingin lang agad boy. Wag ka. Pag umakit ka niya, nagbag pa yung ano ko. Kita nyo? Sige, pasok boy. Bakit ako wait lang boy? Ako dahil bang kapupatid. Wala na? Ito na to? Naka-bird shot. Ito na to, macro. Babalik tayo ha? Macro. Tingin macro boss. Macro, pag umakit yan. Patrito, baba. Go. Dalagdag 1 up. 2 up. Ubusin nyo. Sa box. Saan tayo ah? Sapa. Tapakar. Ang ina mo, tas wala kang tayo. Prito ha, trapasok. Pipili ako nasa iyo kalaban boy. Kahit moving tayo ng hallway. Pasok ka. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Palinis na ano, bilog. Ano, box. Palinis ng box, bossing. Palinis ng box, sabi pala dyan ha. Ready, nagtanag. Para. Pwesto ha, kaliwat. Kanan ako, iwan yung kaliwa. Ayan, Hagdan boy. Hagdan. Babay niyo na. Babayin niyo na. Salubong niyo boy. Salubong. Tulak. Kaya. Puto na. Masait ah. Pasa. Mid. Pasok mid. Pasok mid. Okay, pasok mid. Doremi tayo eh. Wala boy, takbo ako boy. Pasok mid. Dahil pasali ako sa game. Yung kinaban. Ay, nako. Alunod. Dahil isang galayan, pasali ako. Labas ka nurse. Mid. Pasok mid boy. Sa mid, sa gilid, sana, bandang Mid, pasok kayo dito. Anong kalaban? Pasok kayo, tapos buka lang. Nasa 4 pa. 6. Hagdan, tingin ha. Kaliwat kanan boy ha. Defensive nyo lang yan yung tornado boy. Huwag nyo ipang push. Pag dumingit lang sa inyo, tsaka nyo gamitin. Okay, compress. Ito na to. Damage kayo, damage ulit. Damage. Macro, dito, tara, go. Arwan. Nakita ka na boy. Nakita. Arto. Ayan ha. Kaliwa muna. Go, tulak. Sinilip niya na boy. Putang ina. Gago yung naso. Sorry, Balik. Subos. Pero kung sinilit nyo na pa yun, atrasan. Maingay. Sapa, tapakar. Saan pa tumapak? Ar. Mid tayo boy. Mid. Pasok. Pasok mid. Dahil sa lalak na to, Renz. Pasok mid pa. Nakalak ba? Lalak ko. Huwag na. Ako ba may doon? Yung brawler boy. Ang brawler yan. Ano nyo? Di malaglag yan. Pasok kami boy. Hindi wala party. Tapos buka lang. Tsaka mag-1. Pasok mid. Mid pa boss. Kung iba dyan, pasok pa. Wala na, ito na to. Okay, MH tayo boss. MH ha. File 1, 3, 2, 1, tara go. Lower lang muna boss. Lower lang.
Lower lang, 3 to, takit, finish na, box agad, boy. Box agad, testing sa ano, Putang ina. Kapitonero, galing ito, box agad, boy. Hello. Ayun po, hagdan pa. Kaya ba, bumawas? O, sige, Party ko, nasa nurse ako ah. Party ko, nurse. EDC gamit ko, Ayan, EDC. Pasok na. 8, 7, 6, kasabay niya yan ha, 5, 4, buka na, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis oy, box. Bossing box po, palinis lang oh. Palinis po ng box. 7, 6, 5, hallway nga boss, hallway, para din Phoenix, hallway muna. Hallway po. Sendrin nyo, lalabas yan boy. Tirahin nyo, lalabas. Huwag nyo ano yun. Huwag nyo pasukin sa box boss. Hallway, wala na, ito lang. Sige nga, laban nyo na lang boy. Palinis ka, pasok nga box. Box nga. Palinis boss sa box. Hagdan. Ready hagdan. Ready. Pasok ka tayo boss. Pasok ka. Ayun na, ready. MHK boy. Gagapang tayo parto, tingin kayo sa hagdan na L1 ha. Ay, R2 ha. Tara, go. Macro. Babalik tayo. Ready lang boy. Ready lang. Dito boy, huwag niyo silipin. 3, 2, 1, tara, go. Go na. Unahan niyo na yan ha. Unahan niyo na boy. Unahan niyo na. Pasukin niyo na boy. Boy. Yun lang, kahit pa dyan yan. Blind spot yan lang kayo. Ubus boss. Hagdan pa. Ubus. Pasok arwan. Kaya ba? Wag. Wag na, dyan ako, Mid tayo. Well, patry nga si City, Madam Lel. Boss, penga ako isang epes pa. Sino pa may extra dyan? Epes. Mid, pasok. Pasok na mid, boss. Pasok lang. Tapangan niyo po, huwag niyo gawin na Walang gala kasama niyo. Nasapak na nila, follow up lang kailangan. Emit siya, suntukan sa arwan, 3, 2, 1, tara go. Lower L muna boy, ipatay natin to. Lower L, tulak na, L1. Left side muna, tapos hallway. Left side muna kayo. Ito, pasok box na hallway. Go na, yung nakatagos. Harap na hallway. Hallway po, malinis sa hallway boss. Sa box, boss. Sa box. Natagosan tayo. Isa pa. Middle left. Pasok ulit mid boy. Mid. Pasok lang. Nak. Pati na sync na yan. Elijah. Pasok lang mid boy. Pati na sync na po. Everything. Pasok lang. Alinis yan ha. Uy, chinachani kayo dyan ha. Galawan niyo po. Compress. Dikit. Shimage po. Party ko, meron ba? Isa. Wala. Ako na lang. 3, 2, 1. Tara, baba. Lower R. Linis agad dyan. Lower R agad. Boy. Lower R. Akit. Kati pa nila. Go. Linis agad, boy. Okay, sagdan. May sa likod. Okay, sagdan. Linis, macro. Hallway, boy. Hallway. Sing po. Yes, also. Go. Put it there. Tulak. Boy, ay puta, ruwan yan, boss. Ato sabi ko, tulak. Busyan. Tulak nyo, boy. Lagi nga tapang. Matang Tomas. Sige, Arto. Palinis po. Arto po. Babalik Aro, no? Balik na Arto muna. Arto muna, boss. Arto po. May tao sa Arwan? Wala po. Pasok Arwan pa tayo, boss. Tapos hallway. Sa may camera lang. Yung kita lang yung palabas sa Arwan. Dito lang macro. Harapan nyo, ha? Hallway po. Dikit. Dikit lang sa pa. Okay, Mitch po, okay na? 3, 2, 1, tara baba tayo, boy. Baba, nasasapa sa pili. Akit na
sa may nakit. Ito, Phoenix mo na. L1. Ikutan nyo agad boy, kung nabasa mo, basag. Lower L muna. Boy, lower L. Lower mid, sa buhay. Lower mid, oh. Lower mid, boss. Lower mid, boy. Lower mid, paubos yan, oh. Kaya pa? Origin. Tapakil. Dito water mo, Anton, oh. Water. Pasok, boy. Pasok. Kita, oh. Pag may kalaban na, pag pumasok, bilangin yung sarili niyo, boy. Okay, compress. 5 minutes ka, boss. Meron ba? Ito ay may 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Balik. Ito, tulak ito. Kainin niyo, boy. Kainin niyo. Tulak niyo ito. O, baba dyan. Ang baba dyan, Arto. Baba, ito. Pa-laser nga, pasiling nga, laser. Boy, laser. Lower L ata yan. Go nga, lower R muna, boss. Okay sa lower mid. O, lower mid, boss. Lower mid sa Phoenix. Reject. Mid nga. Pasok. Suntukan pa doon. Sa pang image na. Okay, box na kayo. Box na. Compress na, boss. Tigat. Dito kayo mag-box, boss. Sakit na. Ay, Diyos ko, bubuhati kita dyan, sorry. Time H, 3, 2, 1, tara go. Lower R. Lower R, 3, 2, 1. Tara kaya, takit na. Salin na. Linis box muna. Linis box. Pasok box lahat, boy. Box lahat. Tapos ko, wait. Box. Patuloy niyo yung box, boy. Para makuha natin yung pesto. Okay, dyan sa labas ng box. Pasukin niyo yung box. Palinis ng box. Pasok araw pa tayo, boss. Ano ba siya? Palinis po, hallway. Hallway pa, boss, oh. Sa may hallway banda. Box na, pasok ha. Pasok box, boy. Pasok box. Sa box. May pala pa, boss. Sa box po. Hello, yung box, boy. Tirahin nyo. Yun lang, tirahin. Ay, tirahin po siya nasa box. Labas kayo. Box po. Yung box po. Sige, sa box lang kayo, boy. Ready kayo. Hindi na kayo atras niya pag galing sila sa altan, ha? Sige, pasok ka pa tayo, boy. Palinis ng box. Ay, nagdan, boy. Nagdan. Tara na, papasok mo na. Laban niya na lang. Kung na kayo matras, boy, dead-end na yun, eh. Sinupunta nyo pa yung sarili nyo sa dingding. Mape-percent lang yung nasa harapan nyo. L1 tayo. L1. 3, 2, 1, tara go. Pesto na kayo sa box, boss, eh. Pag ang pwede nyo na tirahin yun, atrasan nyo pa. Pasok, boss. Okay na, compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Ayun na, dito lang, lower mid lang, bababahin ng L1 ha. R1 na, galing R1 boy. Ready, pagbaba ng R1, wala pa. Ayun na, pwesto boss. Pagbaba ng R1, yan natin chuchuk. 3, 2, tara go. Flashing sila dun. Wala. Go na. Ang ina mo. Box kasi, hindi naman nakuha yung box mo yun. Yung box, gagi legit. Nag-uoloy agad kayo. Libre hit yung galing box. Reset. Matalikod na, eh. Mid. Pasok. Ayun yung ano yung box, dumay diretso kayo ng ulo, eh. Hindi na pre kayo ng galing box. 6, 5, 4, ay which ha? 3, 2, inabot ko lang. 2, up, 3, up, palagpa, linis pa. Ready, ayan na, scouted tayo, reported na. Gaging tagal lang sa ano. Ang tagal nila pumasok. Kaya walang city. Tayo boss. Reset na. Andiyan na Phoenix. Reset na yan. Reset na. Tapakal. Yung EPS lang alaga mo pag nakapasok na drop ka na pwede na yan. 3, 2, 1, pasok.
May mga bao naman. 7, 6, 5. Box lang ha. 4, 3, 2, 1. Patira na nasa box boy. May naiwan dyan. Ready lang, ready lang. Ma-first target kayo dyan sa labas ng box boy. Box lang. Bilis lang. Gamitin yung pens. Ayan na, papasok yan. Okay, papasok yan dito. Puta, cancel image ko. Pa-image ka, boss. Cancel image ko. Takot naman dito. Image. Ready, box lang. Lower lang, boss. Lower lang. 3, 2, 1, go. Boss, L1. Hello? Nag-medyo iba, kagi. L1. L1, boss. Ang dami niya, no? L1? Hello, L1? L1 pa. Laban pa ko, L1. Gago. Pag bumababa kayo, puntahan agad kayo kung saan makakarating. Ay, boss. Pasok para. Oy, Ninyo, hindi na BL yan wiswis ha. Ay, di ba? Shouty lang, shouty. Bakit, mid? Malinis yan, ha? Gago, Wala tayong bigil. Kawawa tayo. AFK si ano, AFK si Ninong Siri. May pula, boss. May pula. 3, 2, Sa atin dito. 1. Macro boy. Macro muna. Macro. Wala akong sinabi pa ba? Macro lang, ha? Macro lang. Relax. 3, 2, balik. Lower mid muna. Lower mid. Linis agad yan, ha? Malinis po. Laser. Lower mid. Lower L. Wala. Macro mid. Lower mid. Tingin sa lower R, boy. Tingin sa lower R. Baka ti Panero. Go na. Tulak lower R. Lower R. Tulak. Linis. Akit, boss. Akit, R lang. Uy, huwag niyo abulin yan. Macro. Pasok ka pa, boss. Pasok ka, ha? Ready. Pasok ka. Compress. Macro, 3, 2, 1, go. Baba. Sapakan sila, oh. Saan yun? Sa L? Mid muna. Linis mid, boy. Linis mid. Score kayo. Linis yan, ha? Palinis, ha? Pag sinabi ko harapan ka na, sige, linis lang, boy. Sige, linis. Linis pa, oh. Baba na. Lower mid, bossing. Lower mid po. 3, 2, 1. Pa-L1, ha? Go na, tulak L1. Sagad nyo, ha? Wala sisilip, ha? Diretso yan, boss. Hanggang L2, tulak. Ayan, oh, yan, oh. Box. Box kasi, po. Ayan na naman yung silip, oh. Huwag kayo minto sa hagdan, boss. Itulak nyo sa box. Ubus yan, boss. Legit lang. Palimas lang. Hallway ngayon, boss. Hallway. Piraso na lang yung hitable dyan. Hallway po. Pasok kayo patay, tapos diretso hallway. Pasok kayo luhan, diretso hallway. 3, 2, 1, linis box. 8. Wag. 7, 6. Balik. 5, 4, 3, 2, 1. Yung MP pwede na, MP pa lang, pwede na, sundutin nyo, ha? MP, 2, 1. Uy, Tulak na, linis na. Ready, hagdan, ha? Pag sinabi ko, tingin hagdan, ha? Pag sinabi ko, ha? Ready, linis box. Linis lang. Sige, moving na. Ayun, hagdan. Salubong. Tulak, hagdan. Babay nyo, boy. 3, 2, balik kayo. Akit ulit, boss po. Kaya pa ubusin? Kaya pa, bawas lang, malaki, boss. Reset. Mid po. Pasok mid. Yawa. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3. Up, palinis. Labas na, boy. Andiyan na Phoenix. Labas na. Yung may MMR, labas na. Arja tayo. Arja tayo. Reset na. R. Tapak. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok R po. Pasok R. 7, 6. Pasok R.
Pasok ar po, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Boss, pengin kami BL. Sino meron extra dyan, BL? 3, 2, 1. Tulak Arto boy. Dali, dali, dali. Mapapalaman tayo. Guna, 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 guna. Tulak na, tulak na. Unahin nyo na yan. Unahin nyo na yan. Sagad nyo sa Arto, boss. Sagad nyo sa Arto. Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Sagad nyo. Pesto box. Pesto box Arto. Pesto box Arto. Arto box boy. Anong ginagawa nyo sa hallway? Yan dyan yung Phoenix. Baka may MH eh. Papasok yan. Hawag kayo sa bunga. Diyan na. Sipa, 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 sipa. Harap lang, harap lang. Harap lang. Bawasan nyo lang, bawasan nyo lang. Bawas lang, bawas lang, bawas lang. Bawas lang. O, reset. Ini mag-steady iba sa hallway. Arto box ka. Lele. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready lang, ready ah. R1 na, L1 na, L1 po ah. L1 po kami ah. MHK boss. Wala pa MHK isang pack po boy, wait lang. 3, L2 tayo, 2, 1, try L2 boy. Unahan nyo boy, brawler sa brawler lang yan. Ayun na, sipagan. Tinis yan, tinis, palinis. L2, sa kanya L2. L2 lang, macro, harap L1 boy. Harap L1 lang, wait lang, dito lang, sa akin lang, macro lang. Macro lang, sasalubungin natin yan. Tulak ka, diretso, isang buo ah. 3, 2, puta, wala. Kalaban din sila doon. Dito lang boy, dito lang. Baba tayo Arto. Pa-Arto tayo boy. O, linisin nyo nga to, pa-slow nga to boy. Scouter nila. Macro. Laser tayo boy. Will laser, pepik natin ito. Dikit kayo. Pag revive nyo, Arto tayo. Dali. 3. Dito macro. Galaw. 3 to tara Arto. Arto boy. Arto. Uy, Arto. Nag-revive yan eh. I-report ng laser tayo. Tulak na, sagad nyo yan boy. Sagad nyo, dali, sagad nyo, walang idea yan. Ayun o, tulak nyo, box boy. Pasok nyo, ulo nyo boy. Pasok nyo. Ito, blind spot. Pablo dito ko lang, sali mo ako BL. Box po, boss, box. Pasok po sa box. Ayaw nyo pasukin yung box. Sige, palinis pa. Sige, Papi D, wait lang. Linis pa. Hallway kayo. Pasok aron hallway, boy. Hallway, tama na. Sino sama? Reset. Salamat, Papi D. Reset, boy. Sigaw ako. First time ko sumigaw ah. Reset, boy. L po. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok, L. 8, 7, 6. Pasok, L. Pasok, L, boy. Habol dito ah. Habol pa. Habol pa, boy. Habol pa. Unahan lang to, boy. Isang tulak lang. Pag sinabi tulak. Pa-BL nga, Papi D. Salamat. Ready na? 3, 2, MH ah. 1. Yung isang party po, wala pa MH. Pa-MH nga. Yan, 3, 2, 1. Lower R. Ay, nakitin nyo mid. Linisin nyo muna yan. Go na, nag-away. Linisin nyo. Scouted ah. Ready ah. O, baba. Lower mid, boy. Galaw na agad. Iwan nyo na yan. Lower mid. Dali. Tingin. Macro. Pa-laser. Ayaw mag-revive ah. Ayaw mo mag-revive, boss. Laser ah. Wait lang, laser lang boy. Go. R1. Image kayo. Go nyo. Tulak nyo R1 boy. Akit nyo. Go na. Laban nyo. Akit nyo kasi boss. Huwag dyan sa hagdan. Hello, lugi kayo dyan boss. Huwag kayo ito dyan. Ipasok nyo muna sa box bago kayo miskill. Laban pa boy. Wala na. O, reset tayo. Doon kayo sa taas na mag-i-steady boss eh. Libre bugbog doon. Mid tayo. Tapak mid. 3, 2, 1. Trapasok. Okay, steady doon. 3 doon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palinis lang. Compress po. 3, 2, Yung candle, oh. 1. Tingin na. 7. Macro. 6, 5, 4. Sa bilog. 3, 2, 1. Pwede na boy. Bilog. Killer red ah. Laban pa. Bukahan nyo boy. Lugi kayo dyan. Huwag kayo magano. Buka kayo.
Laban nyo. Laban nyo yung skapulo, lamang kayo boy oh. Palinis ka ng ano, boy. Left side muna. Sama-sama kayo sa left. Yan o, linis. Linis pa boy, ubos oh. Ubos po, legit. Pasok mid patay, boss. 8, 7. Labas na. Nauna sila. Labas lahat. Tapakar. Tapakar boy. Tapakar. Tapakar, 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, baksa, 5, 4, huwag niya muna habulin. 2, 1, may pula, baka may pula sa box boy ha, pakitira. Huwag niyo muna habulin boy, babalik yan. Relax, tayo tutulak ha, ready. Tutulak tayo R2 boss. R2, 3, 2, 1, targo. Sipahin nyo agad ha, sapakin nyo agad boss. Unahan lang yan, kaliwa kayo manggaling. Kaliwa. Putay na pinasok yung kanan. Wasak kayo dyan boss, sige linis. R2 box. Pasok kayo sa box ha. Pasok kayo sa box boss. Pasok kayo sa box. O, ibiin nyo kaya yung archer. Pasok araw patay boss. Arawan tayo. Baba arawan. Hello? Busy ba ako? Arawan po. Hello? Asan ba kayo? Arawan. Pasok araw patay. Sundo tayo. Arawan po. Kampares. Arawan. Okay na? MH na lahat ha. 3, 2, 1. Tarbaba. Mid. Dakit na mid. Huwag nyo nabulin yung barya boy. Akit mid. Kanan kayo manggaling. Dali, akit din to. Pati panero, akit din to ha. Sa ganyan ng ng portal side. Sige, linis. Hindi, nag-laser. Linis pa. Gitna. Bilog boy. Bilog boy ang dami. Ready, hagdan. Tulak nyo, hagdan. Hagdan. Isa pa na niyo boy. Ito. Hagdan, baba. Hagdan. Baba kayo. Akit tayo ulit. 3, 2, 1. Tergo, akit ulit. Go na kanan. Palimas boy. Palimas. O, labas na boy. Reset. Elpo. 3, 2, 1. Tara, pasok kayo. Pasok Elpo. Alis yan. Pasok El. Pasok po El. Pasok pa El, boss. Okay na? MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Baba. Laser, palinis to ha. Nagpa-arto. Kainin niya to ha. Pagkain to. Arto yan. Magpaparuan. Sa ganyan. Kalma muna boy. Compress. 2 seconds. 2, 1. Tara, go. Go na. Ito na lang pareho. Tulak na. Hanggang hagdan hanggang box. Tulak. Linis po. Pasok araw patay, boss. Asa yung iba? Napatay? Pasok araw patay, boss. Hagdan. Macro. Gumagalaw macro. Hallway. Walang epis to? Gumagapang? Hallway po. Hallway. Macro po. Hello? Huwag kayo dyan sa box, boss. Sa hallway kami, boss. Isa lang Compress. kasi. Compress isa party. Macro. 3, 2, 1. Macro. Babalikan natin yan. Ready? Macro, balik ka. Arwan ha. 3, 2, 1. Targo. Sipahin nyo agad, boss. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok nyo box. Limasin nyo yung box. O, 3, 2, 1. Lower mid po. Napalaban lang yung mid. Lower mid. Laser. Mid. 3, 2, 1. Targo. Left. Sipahin nyo lahat. 1 up. 2 up. 3 up. Linis. Kaliwa manggaling boy. Buka. Kanin naman yun po. Okay, laban nyo. Ubus yan oh. Pakanan. Tulak nyo pakanan. Oh. Ubus po. Sige pa. Ubus po. Panalo. Labas na. Lugi tayo sa Anlian. Daming brawler niyan. Tayo. Wag. Mid. Pasok. Nag-reset din sila gago. Pasok mid 7. MH 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Ay, Palinis. inom. Yung chaos ba yun? Sa gitna oh. Yung
Chaos, boy. PL, boss. Yung Chaos. Chaos. Hagdan. Tulak nyo, hagdan. May tira pa? O, labas na. L. L tayo, boss. Pasok L. Pasok L. 8, 7, 6. Pasok L. Sige, alis to. Pasok L. Chaos ha, may Chaos boy ha. Kukombo yan. Pakisipa yan ha. Sige, palit pa dito. L1 po. Pasok pa L1. Okay na, ito na to. 3, 2, 1. Tara, L2 boy. L2. Unahan lang yan ha. Huwag kayo magkakaliwa. Kanan muna. Go na boy. Ayun o, tay sila o. O, pasukin nyo na yung kaliwa, boss. Pinasok na yung kanan. Linisin nyo. Palinis po. O, 3, 2, 1, tara L1. Balik na L1. Ayaw nyo na pira sa boy. L1 na. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. O, macro. Hallway. 3, 2, 1, tara go. Kainin nyo na yan, boy. Barya lang pala yan. Kainin nyo yan, barya. Pasok L1. Pasok L1. Ito na to. Wala na. 3, 2, 1. Tara baba. Ayun o. Lower mid muna. O, 3, 2, 1. Tara, kaya. Linis na. Taas na, boy. Isa lang yan. Putay na habol pa sa laser. Ay, Diyos mio, marimar. Palinis. Tayo kang inakit mo yung boss, oh. Dami dun, oh. Oh, aper, hagdan na. Lower mid. 3, 2, 1, tara, R1. Tulak. Ay, dami. Steady. Huwag kayo mag-steady, boss. Lower lang. Ay. Puta, yun lang. Nag-lower mid, tas steady. Po. Laban pa, boy. O, reset tayo. Tayo, hindi po, may preno kayo, boss. Sanay. Ara tayo. Pasok R, boss. Pero pumatay ba eh? Huwag niyong sanayin yung buffs niyo. Sunod-sunod yung cooldown, boy. Pa isa-isa lang kada stop over. Mage. Hirap boy, isa lang epes. Okay. Uy, may tumitira sa gitna oh. Isa lang tayo. Ito lang dyan, boy. Macro. Baba tayo. 3, 2, 1. Tara, go. Uy, putang daming patay ah. Ina, namatay pa epes namin. Sali na. Bakit kasi boy? Tangina, natatakot kayo. Pinapabela niyo pa yung cooldown nila oh. Aray mo. Ginagawa niyo, boss. Sa online ba yung dana? Online. Oo, palimas po. Sa may portal nga, boss. Sa may portal po, palinis. Sa may portal. Okay, palinis pa. Oh, hagdan. Tulak hagdan, boss. Saan tira? Oh, wag na. Labas na. Pinapatay na kayo, Chaos. Labas na muna. Ano daw yan? Ayun o, epis ata yun. Yung sumasali. Hindi, naka-online yung dana. Dito sa amin. Tayo. Tapakar. Tapak lang. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, image ha, 6, 5, 4, buka, box lang ha, 3, 2, 1, up 2, up 3, up, box lang boss, palinis muna ng box. Box muna. O, 3, 2, 1, labasin nyo, palinis na labas naman. Labas ng box. Balik box. Sila macho pa po yun, ito yung pre yun. Box. Uy, box no. Hello? Oh, wala pa ako. Ayun yung pumasok ng box. Oh, hagdan. Yung mga burat, boy. Mga burat. Pasok. Palimas po ng box. Box pa ulit, boy. May pira na po. Ay, tong ina mo. Archer. Pumasok yung mga. Oh, pasok. Pag may pumasok, bilangan nyo 8. Pasok. Get your water. Kadila. Pasok, boy. Si Kadila. Boy, Pansin sali. nyo. Pasok ka, Poncho, R. Pasok. Itabol na yung kadila. O, sipahin niyo, boy. Uy. Ano, piyo yan. Pasok ka muna, boy. Pasok ka. R2. Ay, gago, bumaba lahat. Kawawa. R2, galing R2, boss. O, tulak niyo, boss. O, boss po, tulak niyo muna. Hayaan
kaya nyo tumagos. Tulak nyo all way. All way. All way. All way. Ito. Yung mga pula dyan. 3, 2, 1, tara, go. Box. Balik. Balik, boy. Balik. Oh, all way ulit, boy. All way muna. Hindi pa itabol. Hagdan. Ayun, oh, gali hagdan. Tingin sa hagdan, boy. Sa hagdan, tingin. Sa hagdan, ubos yan. Tingin na, nakuha pa ng bangis, oh. Ito yung bangis, boy. Oh, pre, ito. Reset tayo. Mid. Mid po, 3, 2, 1, trapato. Pasok mid. Malinis na lang yan, ha? Pasok mid, boy. Pasok mid. Oh, yung kulang episode, yung 108 daw. Nagawa. Yung sino? Sino? 08. Asan si ano? Si Boss Pau. Ito. Nice one, Boss Pau. Loob. Nasa loob na. Okay na. Ito na yung pwesto. Okay na? Okay na, next boss. time, bossing. 3, 2, 1. Tara pa tayo, boss. R1, go na. R1. Walang skill yan, boss. Huwag nyo titigan. Itulak nyo agad. Sagad nyo agad, boss. Walang skill yan. Cooldown pa yan. Isagad nyo. Ay. Pasukan nyo yung box. Kunin nyo yung area. Oh, hallway. 3, 2, 1. Tulak hallway. Hallway, boy. Labas ng box, boy. Hallway. Epes ko na ito. Oy, hallway. Ayun na, dyan na kayo nakipagsapakan. Sige, laban nyo na lang. Reset tayo. Tapakar, boy. Magsusunto ka na, Ar. Tapakar. Dali. 2 seconds. 2, 1. Pasok. 8, 7, 6. Image siya. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 3. Palinis po, box po, sa gitna po. Sa gitna muna. Sige, walang umakit, boy. Ay, puta, nakapiyo yun. Yung cell nga, boy, nakapiyo. Puking ina, 2-7. Sige, palinis, box. Hallway nga, boy. Box ulit, boy. Box, mga chaos, boy. Box po, palinis, box. Kamatay ko lang. Pasokar. Pasokar, boy. Linis. Pasokar. Tang ina mo? Box. Galing hallway, oh. Go na. Tulak niyo hallway, boy. Tulak niyo, nakatuwa ka, oh. Tulak niyo, boy, ito. Tulak. Ayun lang, gago, may patong. Oh, reset na. Labas na. Mid. Pasok mid. Na. Get the water first. Pasok mid yung poncho, yung miles. Pasok muna kayo mid, boss. Dito kayo isali. Dali. Bago tayo gumalaw. Buka lang kayo dito sa gilid. Ay, yung poncho nagwawa, no? Huwag ka dumikit sa marami, boss. Sa gilid ka para masali ka ng may slot. Sa may slot, poncho, bossing. Pasok mid. Mid. Okay na yan, Concho. Dito ako panagihan. Okay na? 3, 2, 1. Galaw tayo, boss. Kalma. Ay, putik. Kalma. Putang ina mo, naipit na ako. 1. Baba na. Suntukan na. Kanan muna lahat. Lower R. Ay. Palaser, boss. Palaser. Ito, Pag yung tiranan yung prevail. Tiranan ko kayo. ang galaw. Ito sa gitna, oh. Lower mid. Moving lang, boy. Moving skill. Oh, lower mid tayo, boss. Pasok mid pa tayo, boss. Kaliwa pa, kanan. Lower R. Harap, lower R. Laban na yan, laban. Laban po, boss. Laban nyo, ubos yan, boss. Palimas ka, boss. Palimas pa, oh. Sa may bilog. Lower mid kami pa sa kaya mga gumapang, yung mga pumasok na mid. Lower mid kami. Ah. Tempo. Ang libo yun. Kaya pa? Oo, labas na. Huwag na. Labas niya na. Ay na, nag-crash yung Phoenix, oh. Ay, ang sarap nun, ah. Wag it daw prevail. I-invite niya ba yan? O, i-invite niyo muna, boss. Sa gilid, sinagigig ko. Yung Kohli ba? Laro ba yan? Biglag yata, di ba nakikita sa akin? Dalim ko pala, di pala nakik. O, yan, sali niyo muna, boy. Asan ba yan? Sali daw. Teka. Boy, pahinga lang saglit. Sali mo yung Baka naipon. slot kayo dyan, boy. Dito nakaslot si ano pala. Okay na? Sa akin na to si Janisin. Sige, ganun mo. All goods na, all goods. Hello, all goods na ba? Okay na. Sabi po, L. 3 to, atrapasok.
Pasok L, pasok L, pasok L. 7, image ang ganda, 6, 5, ripin natin yan ha, 4, 3, pag nakapesto ng box, sa kanan kayo mong galing ha, late lang yung kaliwa, image, 3, 2, 1, tara go, tulak R2. Kanan muna manggaling, huwag nyo muna pasukin yung kaliwa boss, nakapesto yan, kanan muna, 3, 2, 1, tara pasok kaliwa, go, go na, go na, go na, go na, go na, ubus yan, ubus yan, ubus yan, ubus yan, pareso na lang namamatay, pareso na lang, tulak tayo low, baba, tulak baba, 3, 2, 1, tara baba, babayin nyo, hindi na ako pesto yan, babayin nyo, boss, boss, baba, baba, ay yun lang, patyok kayo. Explosion pa. Okay, laban niya, laban niya, laban niya, laban niya, laban niya, laban niya. Mid tayo, boss. Mid. Pasok. Mid tayo, mid. Mid. Okay. Kailangan niya na lang, boy, ha? Pariya-pariya lang naman yan, eh. Okay, laban niya. Patayin niya, ha? Baka may nakapiya dyan, boy. Pakipatay na, itabal na, boy. Pakikil lahat ng pula muna. Okay na, tiket. 3, 2, 1, targo. Lower R, tulak na lower R muna, boss, lower R lang, silip lang to, macro lang ha, macro, paeluan tayo, 3, 2, 1, targo, lower L, walang atras ha, go na, bangganyo, bababa yan eh, tulak nyo, boss, sakit nyo, boss, namamagaan na, basang-basa na, tulak nyo, ayan pa, Phoenix, habang hagdan, pesto lang, bawasan nyo pa, bawas pa. Mabawasan ng malaki ito pag galing clash ah. Pasa pa. Mali tapakar boy. Ar. 3, 2, 1, tarpasok. 8, 7, 6, image ah, 5, 4, 3, 2, 1, up. Tirahin niyo, harap lang, babalik na yan. Sige, tulog nyo na, sagad nyo na. Nandiyan na kayo eh. Resin nyo yung mga matay ha. Oh, balikar, dali, mag-elo na tayo. 3, macro boss, 2, 1, tara go. Mid nga, wala, wag na, piso lang yan. Akit na, bilis na yan oh. Baksagad boss, baksagad, wala pang sipa dyan. Akit kasi boss, anak ng teting. Tinitingnan niyo yung kumaya yung macro boss eh. Huwag niya tingnan yung macro, nagtitingin ako sa mid. Okay, linis, pasok kayo lang patay boss. Palimas yan ha, palimas po ng box pa, buka niya yung box boy. Ito si control oh, trade ko. Oh, na-trade na yun oh boss, na-trade na yun oh. Nagre-request na oh. Palinis ng box, gago, credit ako. Oh, pukay. Sige, accept mo. Palinis, pasok ilon. Palinis boy, box na. Ito kumukombo oh, Archer boss oh, gago, nabaki yung mantika. Box, hello. Yung box, ang daming pula boss. Wala mga buffs yan, palinis. Hagdan na, harap na, huwag kayo sa kanto boss. Ay, nago, gago, sino yung pumesto doon? Taas na, hagdan. Choke lang boss. Labas na, ready tayo. Tapakil. L, 3, 2, 1, tarpasok. Image kayo ah. 8, 7, 6, box lang ah. 5, 4, buka na. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis po ng box po. 3, 2, atra, hallway, pumasok Phoenix boy. Palinis dito sa hallway. Palinis ng hallway boss. Palinis, harap ng box. 3, 2, 1, tara pasok box boy. Linis na, 1, up, 2, up, 3, up, tulong box. Walang skill yan. Tinira nila yung mga tulog. Palinis pa. Bawas pa. Okay, marami tayo dun. Reset, tapakar. Ipindot ba tayo? Hindi. Ipindot mamaya na lang eh. Sige. Utang na siya pa ako. Pasok R. Pasok R. 7. Sige, alis yan.
MH boy. Hirap muna ako dyan, boy. Narito ako, boy. MH 3, 2, 1. Targo, lower L. Lower L boy, pinapalagan nila yung unli ng chaos. Basta kang, basta kang... Wala muna boy, sabay-sabay tayo isang way. 3, 2, 1, targo, L1. L1 boy, L1, sagad nyo na. Pinasok na ng ano. Kaliwa muna, kaliwa, huwag kayo mag-all-way. Andiyan yung isang SG boy, kaliwa muna, pasok box. Kaliwa muna, pasok box. Gago, in-all-way nyo. Andun yung isang SG boy. Lagi. Pumasok sa box. Oh, yan. Ilan lang yung pumasok sa kaliwa oh. Nag-all-way lahat. Reset. Parang ikaw wala na ako yung boy, ah. Yung box na ako. Paribit nga ako, paribit. Paribit. Sa box. Ribit. Tara, Uy. tapakil tayo boy. Sali tayo. 3, 2, 1, tara pasok. Okay. Ribit, Seven. MH. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pakil ng nasa box boy. Nakapiyo ata yan. Kalma, huwag kayo lumabas ng box. Tutulak na yan. MH kayo ha. MH kayo. 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Go na. Tulak nyo. R2. L2. Tulak nyo, boss. Itulak nyo. Basag nyo. Ang gagi. Pula sa follow-up. Basag na eh. Follow-up. Sayang na yung harap, boss. Basag na. Follow-up ang kailangan. Nagtitira panik kayo. Pag ganun banggaan, tulak, boss. Hindi yung tira panik. Hanggang makatagos, tsaka babalikan. Tapak mid. Ay, tapak L. Tapak L, boss. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kayas mo na. 1, up. Tulak niya na. Suntukan sa hallway. Tulak niya na. Linis na. Walang rabit. Linis na lang yan. Hold play. Sasabihin ko pag nagdanan ha. Ready ha. Sasabihin ko pag nagdanan. Meron pa sa L2 ah. L2 pa. Sige, tulak L2. Meron ba? Bumaba na. Ay, nag-SP. Balik kayo, L1. Hallway lang, boy. Wala tayong oras yan. Hallway lang ha. Tingin kayo sa ano, L1 ha. Alerto kayo. Paribit ako. O, 3. Wag. Teka, ikot tong katipunero eh. Ba't ang tagal? Ayun na, go na. Tulak na L1. Huwag kayo matras. Gago. Tarik lang. Kawawa, boss. Yung iba hindi yung atras, tas kayo atras. Mararagli yung harap. Patay pa rin kayo, boss. Partner. Tapak L. Paunahin lang natin to. Tapak L. Ito ang trapasok. 8, 7, 6, 5, 4. Kaliwat kanan na. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Okay, palag, boss. Laban niya, boy. Putang ina, nakakarami yung chaos no. Saan liyan, no? Hindi kasi sabay sabay lang. Oo, panliyan kasi sila eh. Mid tayo. Mid. Pasok na. Pasok. Wait. Ay, sorry, sir. Hindi ikaw. Pasok na. Okay, mid pa. MH nga, boy. MH. O, sagad nyo na L1, boy. Sagad nyo na L1, dali. Walang mga skill yun. Suntukan nyo. Tatlong may skill yun. L1, boss. Wala kayo, MH. Aray mo. Sagad nyo na, boy. Kahit walang MH yung ano. Iwan nyo na yung mga walang MH. Akitin nyo na. Linisin nyo na yan. Walang mga skill yan, oh. Cool down pa yan, oh. Yung nasa hagdan, natagusan nyo na, yung Delta Duke, oh. Delta Duke. Oh. Sige, linis pa pula. Macro, labas ng box, boss. Pasok L1 patay, boss. Macro yan, boss. Uy, may macro ba dyan? Ito, ay yawa talaga. Hello? May sarili macro sa PT yun 3, 2, 1, trababa tayo, boss. Lower mid. O, yan na, oh.
Palaser, 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 Ay! palaser, 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 parto, parto, parto. O, go na, akit na, diretso na yan ha. Diretso na yan ha, paro na, go 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 na. Go na, 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 aruan, aruan, aruan. Pasukin niyo agad yung box, boss. Pasukin niyo agad yung box. Pasukin niyo agad yung box, boss. Yung box, yung box, yung box, yung box. Yung box. Akin. Ito sa gitna. Reset, tapakar. Tapakar, tapakar. Ay na, nakikita niyo yung atras ba yung hinahabol niyo? Palaser tayo eh. Tapakar. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, buka na. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Box lang muna. O, 3, 2, 1, tulak all way. Tulak all way, labas lahat. Huwag kayo wala matitira sa box. Tulak all way, ito. Tulak niyo yung all way, boss. Wala matitira sa box. Bitawan niyo yung box. Linis. O, 3, 2, 1, balik box. Balik box, boy. Balik box, yun natira. Balik na, balik na. Palinis, palinis. Palinis, ubos yan, ubos yan. O, pamid tayo. Mid. Sige nga, pasok ar, boy. Hallway, 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 hallway. Hallway, boy. Hallway, Arwan. Hallway, 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 hallway. Hallway, boy. Hallway lang, hallway lang. Harap pa. Harap pa, tutulak kayo na may mga pira-piraso. Ayan na, one up. Kalma lang, kalma lang. Sundutan lang, boy. Sundutan lang. Sundutan lang. Tang, ina mo. Ready. Harap kayo. Huwag kayong lumalim, boy. Ito, dito. Pwede na sigaran. Sundutan lang to. Tutulak yan, ha? Tutulak yan. Lagi kayo na, yan ang katipunero. Ready nga kayo dito, boy, sa may hagdan, ho? Ready ha, baka buwawa na hagdan eh. Ready kayo ha, ready, alerto kayo dyan. Ayun na, lalabas na ng box yan. 3, 2, 1, tara go. Pasok, box. Pasok, box. Hello. Tulak na box. Pasok na box. Alboy, putik. Lilimas na lang, ayaw nyo pa. Hagdan. May mga piraso hagdan. O, hallway ulit. Papasok ulit yan. O, yung baby pansinin nyo, ito, nasa gitna Hallway, walang hallway dyan sa box. Ayan, puta dyan ka kasi pumunta. Hallway nga kasi boss eh, dyan ka pumupunta eh. Pabilang na ako, boss Shauli. Ready ha, peste ulit ha. Abang lang, so yung lalabas dito. Yung lalabas ng box nila, tirahin ha. Ready. 3, 2, 1, pasok. Sundukan ulit sila. Pasukin niyo boss, wala matitira sa labas. May hit kayo dyan, may yawa. Pasukin niyo agad. Taratratin niyo agad, walang may skill yan. O, hallway ulit. Ito, yung mga tumagos o. O, hallway, pasaparo na lang to. Sino yun? Huwag niyo natira, panik. Pag nakatira na sila ng skill sa iba. Pagkakataon ko na yung ratratin. Pasok, boss, pasok. Janwen, pa-drop nga ako city box. Ayaw na boy, MH. Nagluwa na yata. Ano kayong slot sa PT niyo? Wala. MH. Nagluwa na tayo. Spicy. Lower mid. Go. Suntukan sila. Mid ata yan. Sakit na mid. Ay, putang ina. Aga. Ay, 6 minutes na lang. Ginawasan ng oras. 70 minutes OT daw, OT daw. Wait, pakis mo na pati, cooldown din na image eh. Base lang kayo sa OT ko eh. Akin na, sa akin na. Dito naman Tayo. Tayo Ito trapasok mid. Mid. Sige, mid tayo magkita kita. Mid po. Okay na? Okay, MH. 3, 2, 1. Tara baba. Silip nga ng lower boy, kung gumalaw na yung Phoenix. Tulak R2. Sipahin nyo muna yan. 3, macro. 2, 1, tara R2. Kukunin na lang ang paint yung IMF. May city ka dito, Sky? Baka bumili na ako. Boy, pag nandyan, huwag kayo sisilip ha. Kalmahan nyo. Go, low blood. Pitan nyo na yan, boy. R3 muna. Tulak nyo. Ay! R3, boy. Buka Toyota. Pitan nyo low blood. R3 lang, R3.
Low plat ulit, boy. Balik low plat. Balik low plat na. Balik low plat na. Low plat. Low plat po. Low plat. Hello. Oh, balik arwan. Balik arwan na, boy. Bitawan niya na yan. Pasok arwan pa tayo, boss. Tulak arwan. Tulak arwan na. Walang atras sa bangga niya pag mayroon. Go niya. Tulak niya, boy. Image lang. Image nyo. Pasok arwan. Pasok arwan pa tayo, boss. Tulak niyo arwan. Hindi mo Pasok tayo. Pasok arwan. Okay ako, boss Jinta. Sagad niyo arwan, boss. Hintayin namin kayo dito. Sige, hindi pa nakakakit yung Phoenix. Ay, nag-flash yung taas. Chaos tsaka ano, pati Panero. Oh, ready kayo na. One up. Tulak nyo, tulak boy. Tulak. Tang- Tulak nyo, boy. Ina mo, walang Huwag reveal. kasi kayo tulak. Pasok arwan na, linis lang. Balik box, boy. Ay. May nakarakit na boss. Palinis. Box, arwan. Hello. Merger pa. Pasok ar, boy. Pasok ar. Sige, bitaw nyo. Suntukan sila. Bawas na chaos dun, oh. Bawas yan, bawas yung Phoenix, boy. Pasok ar. Oh, bitaw image. 3, 2, Tang ina mga looter to ang Go. puta. R3, boy. Ano ginagawa nun? Boy. Tapos na yung sapakan. Holder na tayo. Salamat. Goldar. Akit na, Goldar. Bawas yan, ha? Goldar, Subsob lahat, ha? Subsob, 3, 2, 1, go. Pasok, boy. Pasok. Huwag ka mag-OT, ha? Bawasan lang natin. Go na. Gonyo. Revive agad. Sige. Sige, may follow-up pa yan. 2 kills pa yung sunod. Ubus niyo pa? Bitaw na. Pasok L. Pumasok yung ano, pumasok yung CS. Sige. Dito pa sa loob. Bitaw na, pasok L. R3 ako. Magra-rush yung chaos. Kalmahan nyo. Pasok L. Bakit? Dito pa sa loob. Pasok L, boy. Pasok L. Nararush yung Tsaka na lang dito si Kai. Palinis Oh, mo sige, na sa ng loob. Magbabawasan tayo dito. Kalma. Wala pa akong pinapatakbo. Ano ba? Ang ina. Okay, tumatargo. R2. Pumasok na rin yung katipunero. Yung mga burat. Low plat tayo, boy. Papaunahin natin to chaos, boy. Relax kayo, mahaba pa oras. Ano oras pa mindot? Ina mo. Eh, pagkanya niya, ninataman tayo niya. Banggaan nyo, low plat. Oo, sa akin kasi hindi pa yun. Huwag kayo dyan huminto. Huwag kayo huminto dyan, boy. Kalma, dito sa akin, oh. Ito, macro kasi, boss. Ito, mid, oh. Low plat, kid. Para positing ako. Galing nyo gumalaw. Hindi na kayo. Kalma. Huwag niyo abulin. Man! Ipapasubsob nga natin sa MF yan, eh. Hello? Wala ako dyan. Pasok ako. Yun lang. Okay, isa pa to. 2 minutes pa. Sige. Wait lang. Paunahin natin sila, boy. Huwag ka mag-revive dito si Kai. Sige. Tinigil ko ano ko. Wait lang, paunahin lang natin sila. R tayo, boy. Pasok R. Ha? Okay, hindi tayo dyan susubsob, siyempre. Babanggayin lang tayo niyan, eh. Ay, putang ina mo, DC ata ako, ah. Wait, boy. Ayaw mag-pats. Okay, box. Image nga, boy. Image nga, party ko. 3, 2, 1, go. Baba, boy. Babanggayin tayo nun, eh. Dito tayo di prevail, pre. Macro. Nakulas yung ano? Yung burat, boy. Boss, naninira nga yung prevail eh. Ay, kalma. Dito, kabila. Wait nga. O, sige. Macro. Left. Lower left. Lower left lang muna, boy. Dito sa akin, boy. O, dito. L3. Ang ina, nagloko yung mouse ko. L3 lang. Kalma, huwag niyo sundutin yan. Papasok na yung MF yan. Bitaw si Kai. Gold L. Akyat. Gold L. Oh, hindi nila pinasok, ah. Bigot. Wala, okay na mo. Pinasok. Tara, laban natin to, boy. 3, 2, 1, tara, go. Pasok na. Wala na yan. Pepetang kayo. Ay. Ay, pinasok ko. Oo. Binantayan niya ngayon yung ano. Binantayan yung platform. Kaya nga. Siya pa, pasok pa. Tara, ang clutch. L. Pasok L. Hindi na lang nila na CS na. Nila yung CS.
Okay po nga, putang ina. Isa kayo. L, 2, 1, pwede na, linis basura boy. Linis basura. Linis basura boy. MH kayo, MH boy, papito ka MH. Oh, pasok, box, nasa L2. Box, ay gago, labas kayo na labas. Box, 3, 2, 1, tara, tulak L2, tulak nyo na, barya yan boy, tay yan. Tay yan, tulak nyo, L2. Nag-laser, gago. Anong ginagawa mo? Go, laser. Copy the entrance. Nice G. Nice try, guys. Right. Bibi pa boss. Baka labitin ka pa. Nako, negative.